सी गोटे गोटे भितर बाहर होती दुष्ट कर्मा मुझे कहली अच्छा मुझे भुवनेश्वर रोचे बाहर रोचे सारा ओडिशा बुली सब कम कली मुझे सियाड़े तो रही ठाकुर कम कर मो गाँव तो किसी मुझे कली ना तो आप गाँव करना मैंने आपड़ से दुष्ट कर्म भितर गोटा जी आम सब कौन करूँ सब डेऊँ भुवनेश्वर कटक रही डेऊँ कितु अच्छे तो मो गाँव में मोर मोर भाई भौणी एम प्रति जो मैंने श्रद्धा भल पाइबा रहा कथा से मोर रोनी दीक्षा देवी मंगल पाई प्रचेषा करी से मोर गोटे चिंता बसला कहते कौन कर आप ग्राम में सत्संग आप करेंगे प्रभु गुण कीर्तन करेंगे आउ लोक मैं किसी दीक्षा दी मंगल करेंगे से दिन तो 17 वर्ष जो प्रचेषाटा आम लगी रहा आज 17 वर्ष है पचर विभू भाई भूमिका भारी गुरुत्वपूर्ण सब थाए सब से मतलब प्रेरणा दे था परिणा भाई तुम ये कर एमती कर सेमती कर ये चल चल से जो प्रेरणाटा माने किसी माने अच्छा माने ठाकुर भल पाता लोक मैंने सब अच्छा ज्ञानी गुणी तो बहुत लोक अच्छा तेणुक से प्रेरणा भल पाया भितर देखिए मत ठाकुर कम कर सुजोग सब पाइली तापर जो कहले भाई आमर जो माँ कथा जो कहते कि सत कथा से सब कारण जो घर देखिए माँ मैंने धर्मपत्नी जहाँ कहती धर्मपत्नी जब ठीक भाव में घरे धर्म रक्षा करुवे स्वामी गोटे गोटे देवता होते निश्चित यदि स्वामी स्वामी धर्मपत्नी आप धर्मपत्नी होती स्वामी को देवता करेंगे कि देवता हेले सी फिर कम देवता गला माने देवता अलग टाइप से हम चरित्र चलनटा चलवाटा अलग प्रकार सब हो तेणु से प्रकार जने माने जो मयसी माँ सी मोर धर्मपत्नी मुझे आज ठाकुर को धरबार थाए से माँ प्रेरणा देगी धरती ठाकुर केमी धरी मत से प्रथम से दीक्षा नहीं थे मुझे कहली मुझे पानी जो एलआईसी फेलआईसी कर हबनी मो द्वारा हबनी माने ठाकुर को धरती मैंने मोर गोटे धारणा था पैसा नहीं तो खाई जाऊँ एलआईसी फेलआईसी कौन कर से एलआईसी मुझे कली केमी कली जो माँटी तार आप जमी सब माँ मैंने बेस बस कहबार अर्थ हो माँ मैंने जी पूरा पक्का संस्कारी हो पारे भल पाइबे स्वामी को भल पाइबे परिवार भल पाइबे इष्ट को भल पाइबे से भल पाइबाटा रहस्यटा कौन आज पर्यटन मुझे देखिले माँटी माने बुढ़ी गाड़ी क्या विरुद्ध में कहनी यार जगह आप माँ मैंने विशेष कर अन्य माने माने कौन करे माने सी खराब ये भल नुहे सी भल सी गोटे लोग सी गोटे लोग सब कहे जे दुनिया रे कहीं खराब नुहति आज्ञा समस्त भल लोक सी बोल तो कि परिस्थिति पड़ी खराब हो जाए तेणुक माँ मान ये कह दरकार से सब प्रेरणा दिए भल पाइबा जी आसला आम घरे ये छोट पिलाटा आसला छोट बड़ी सी आम भारी श्रद्धा करे आम घर सब थी आम घरे आगे सब बेले लोक टीपीवार जो मैंने आस जो 5 6 ये जमी आसू किए फेरबार ना ये जो जिनस जोड़ा मुझे देखला देखिली ये बाहर तो भल सब कम कर से मत से कहले तुम दीक्षा नौना मुझे कम्प्लेन किसी करनी आज्ञा कहली हाँ चलो जाओ गोटा थरे मुझे दीक्षा नहीं कहीं दीक्षा नहीं जदि स्त्री जदि ठीक भाव में चलो आप परिवारटा आज्ञा सुना हो सुना हेले आपण पाखे जो माने देवादेवी आप स्वामी स्त्री देवादेवी आपणकर संस्पर्श जो मैंने आसवे से आज्ञा अशेष कल्याण हम कारण जमी आमर ये मोर जड़े खुड़ी अच्छा शांतिलता परिडा अच्छा सी भारी माने इष्टप्राण लोक सी सब कौन करते मो धर्मपत्नी की फोन कर कहे यहाँ माँ से जो भागवत गीताटा यहाँ टे आनीदेव तो ये रामायण यहाँ रामायण सरीगला सी गोटे भागवत सरीगला सी माँ टी खाली सब ग्रंथ गुड़ा सब जोगे चले से माँ आज देखिए आम से गोटे छोटिया भागवत अच्छी आज्ञा सी अच्छी 10-15 लोक आसिक सब रुंड होती ये जो प्रभुकर गुण कीर्तन माने रामायण ठू आरंभ कर भागवत सब से चर्चा हुए आ सी माँ सी पढ़े सब मान शुणा जहाँद्वारा कि माँ मैंने सब आनंद खुशी पाते कौन प्रभु प्रेम सब खुशी होती
ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ମାଟା ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର। ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଭାଗବତ ପଢିକି ଏଇ ବୟସରେ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଖୋଜି ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି କିଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା ହେବେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଆପଣ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଶିଖିଲେ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଲି, ଶିଖିଲେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ଦେବତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସ୍ୱାମୀକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ଦେବତା ହେଇକି ବସିବେ। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ହବନି, ସେ ଶିଖେଇ ଶିଖିବେନି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ତ ଯେମିତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବଜାର ଘାଟ ସେଠି ଗଲେ ବୋଧେ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି କୋଉ କଥାଟା? ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷାଟା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆପଣ ନ କରିବେ, ସେଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ସେଟା ମାନେ ବ୍ୟାପିବ। ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଏଇଆ କହିଲେ, ଠାକୁର ସେଇଆ କହିଦେଲେ, ଆମେ କହିଦେଇକିରି ଏଠି ପାଠ ସାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶିଖିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆମ ଚରିତ୍ର କଥା କେବେ କୋଉଠି କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସବୁ ଠାକୁର ଏଇଆ କହିଲେ, ଠାକୁର ସେଇଆ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଖାଲି କହିବି, କଥାରେ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, କର୍ମରେ ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆମେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ବେଣୁ ଭାଇ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରିଡ଼ା ଭାଇ ଆପଣ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ହେଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିପାରିବେନି, କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିପାରିବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତ। ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସଦା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ସୁନାର ସଂସାର ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଳି କରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଖୁସିର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନା, ସେଇଟା ମାନେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆଉ ମାନେ ଆମର ପୁଅ ଅଛି ସେ ଯିବ କଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି ଚାକିରି ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ ମା ବାପା କୋଉଠି ଖୋଜିକି କରିବ। ଆଉ ତ ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଧରା ବକ୍ଷରେ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ଚଳନ୍ତ ଦେବତା ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତା କି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ମାନେ କର୍ମ। ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି, ମୁଁ କରିବିନି, ସେମିତି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ପିଲା କିଛି ଶିଖିବେ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଠ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।